Ada tayaming kakabsat. Piyesta iti Sabado nga intay nga panangidayaw. Kakabsat, panangipasindayaw. Panangipakawat, panangyamam mo iti nagkapuanan. Wenno iti Dios kakabsat. Kita damaning nga iti kakabsat yo. Usarin mi dati nga piyesta kakabsat iti Sabado. Piyesta digiti amin ngayon na. Ken amin nga eba. Kakabsat. Piyesta iti nagkapuanan nga iso ti trangka. Kakabsat. So, dalaing kakabsat iti kayat ko nga lawagin. Kadagay jay kakabsat. Ako na nga ti kakabsat ni nga ni Adelaida. Kakabsat. Nga ko na ni Amaadan kini ina iba. Iti nagkapuanan. Kakabsat ngayon. Kuna iti nagkomento. Kakabsat. Nga ko na da. Ni Adan kanukin ni Eva kit pinarsalaing iti Dios. Kakabsat. Diti kakabsat di jay kayat ko nga lawlawagin sa tangamin ipilpilit na di libro Biblia magbasa ka kano ti libro Biblia kit maawatam ken maamuam kano kapsat ti kinapudno so lagi ni DJ ti kayat yo kapsat di pa nagbasa yo ti libro so ti kayat yo isumit dito ti naringan nyo nga naamuan nyo kapsat ngem day ti kakapsat ipalawag ni kanyayo ngamin biyag iti nagkapul kini adang kini Eba absat biag ken bagi absat iti biag ket nagkapukin ni Adan iti bagi kakabsat ket nasukog iti bagi ni ina Eba absat digya lang niya kayat imot nga ipakaawat kada kayo ngem no digya libro Biblia ti kayat yo ket no sino tinamarso kanyayo dita absat anda kayo mga pilitan nga mamati kanyami ket absat ngem masapul nga amunyo ni Adan absat isa dati kapsat, iya kayat ko nga ipalawag kit ipuun ko, kapsat. Nga iti ko nak, iti Diyos nga man nakabalin kit saan nga tao, kapsat. Iso nga, namarswa, di man nakabalin nga Diyos, kapsat, iti langit, iti daga, kini Adan, kapsat. Iti langit kini iti daga, nga pinarswan, nakakapsat, awan ti makamamu, iti langit kini iti daga, kapsat. Ngem day ti nga langit kakabsat kit bubong iti daga kakabsat isa dati ti suwelo na wenno pagtaingan absat pagyanan tayo day ti nga insagana di man nakabalin nga Dios langit ken daga absat awan niya libro Biblia dato kakabsat nga palawag ket ni Adan kakabsat pinarsuana nga isu ti aramatin na kakabsat tapnon agbalin nga tao isuna. Absat. Apay ngamin nga kayat di nga man nakabalin nga Dios nga agbalin isuna nga tao. Absat. Agsipud ta iti gamin kayat na dayta nga Dios. Absat. Ket awagan tay isuna iti Ama. Amin nga tao kakabsat iti lubong umawag kanya na iti Ama. Absat. Haan nga di jay panakabalin. Absat iti pangbigbigan da kanya na. Absat. Masapol nga bigbigan ta iso na, gapu iti Ama. Gapu nga Ama nga min iso na. Absat. Apay nga absat nga, kasano nga rod nga awagam ti Ama, dayta nga Diyos, namumumakita. Iti Diyos yo kakabsat, nga nabasa yo dita libro Biblia, Diyos nga namamuyo, sanyo nga makita. Absat. Dito ninyang bagana dayta nga libro, nga kinaulbot aga dita ingana tatahan nyo pa yung mo nagkapuanan nyo inawag yung nga Ama dita nga Diyos di yung mo nakita absat tata kausat ngaron iti Diyos nga man nakabalin nagbalin nga tao gapu itinagan ken bagi ni Adan dayjay absat nagbalin nga tao iti man nakabalin nga Diyos gapu absat ken ni Adanin tatagar siya kalsat, awampay ti kaduanan ni Adan, awampay, yan tibiling kanya na, kakabsat, Adan, mang parswa ka, ti kalanglangam, na idumakeng ka. Kuna na kabsat, kuna na ni iti Diyos, kini Adan, ngim kuna ni Adan, kasanuak nga makaparswa, ket may sa aklay nga pinarswa, awan pan nakabalin, awanan pan nakabalin ko na ni Adan.
Ngem ko na ni Adan. Ay ko na ti Diyos kin ni Adan. Adan, iti pan nakabalin ko, pan nakabalin mo. Dalawag karod kakabsat nga ni Adan, ken iti man nakabalin nga Diyos, kakabsat. Isa dati di dya kayat may nga pakaawat ka na kayo. Nagbalin nga tao, kakabsat. Iman nakabalin nga Diyos. Tadi dya biyag ni Adan, kakabsat. Isa di dya man nakabalin. Isa di dya man nakabalin, kakabsat. Di dya biyag ni Adan, kakabsat. Ngarod, di dya sarita kakabsat nga, iti Diyos ket nakipagbiag kas tao, kakabsat. Di dya garod, ama, wino di dya biyag nga dakin ni Adan, isu di dya inawagan tayo amin iti ama. Ngemhan tayo nga maamoy suna. Kakabsat. Tawremit ni Adan, kakabsat. Inawag namat nga ama di dya biyag na. Kakabsat. Oh, biyag na diyay. Kakabsat. Haan nga ni Adan, kaya naparswa iti dua. Kakabsat nga ayat, saan? Naparswa ni Adan, solo nga Diyos. Kakabsat. Isa di ti kinatao ni Adan. Kakabsat. Iso nga naawag nga ni Adan, ket amor, solo. Kakabsat. Oh, di kakabsat di jay. Iso nga rin niya kunak nga masabol nga amun nyo ni Adan. Sakbay nga pagbintangan nyo, kakabsat, yun ni ibagayo nga nagbasol ni Adan, kin ni Eva. Kakabsat. Ito yun dito kakabsat nga, ilawlawag kumit kanyayo, kakabsat, nakaramanan nun ni Eva. Nga kunayo, ni Adan kin Eva, nagbasol da. Sigun ni tinaaman nyo ti libro Biblia. Iso nga rin nyo ti libro Biblia, ulbud. Kakabsat. Kan napay amo diyay, nagkapuanan na, iti nagsurat dita, kakabsat, imbaganan nga dita ket sarita ti Diyos. Dito kakabsat di jay, kaya't kung alinawin wino, ilawag kanyayo. Anya iti nagbasulan ni Adan. Kakabsat, kin ni Eva. Masapul nga, ilawlawag yo, kakabsat. Anya iti nagbasulan ni Adan, kin ni Eva. Kakabsat. Oh. Itimot imbagayaw kakabsat nga kunana, kunayo, nga ni Yesu Kristo ket isu tinanubot, kakabsat. Iti basol iti aming nga tao. Anya iti basol iti tao nga sinubot ni Jesus. Wenno ni Yesu Kristo. Kakabsat. Dito iti palawag yo, kakabsat. Awan iti libro Biblia. Anya iti sarita iti Dios nga inadalyo. Kakabsat. Dijay sarita kaditi Dios dijay ni surat dita libro Biblia. Gamiris kayo, kakabsat. Wino data ket istorya kakabsat iti Israel. Iti pasamak iti Israel. Kakabsat. Anya ti pakaistoryahan ni Jesus? Kakabsat. Oh. Dijay di sarita ti Dios dijay. Kakabsat. Kakabsat. Isang nga, anyo nga ipilit dijay libro Biblia. Taday ta libro Biblia, inalilaw na kayo amin nga namati dita nga libro. Kakabsat. Ingara itata, anyo pa'y naamamo ti Diyos, anyo pa'y naamamo, itinaggapuanan nyo. Iso nga giyaman tayo ti dito nga sursuro. Kakabsat. Ilawlawag na, ti pakaistoryaan iti Diyos. Anya nga min ti pakaistoryaan iti Diyos. Kakabsat. Iti sigon kakabsat iti personal iti langit. Iso ni Ama Martiniano Managelo Damagan Talosig. Iti pakaistoryaan iti Dios. Kakabsat nga man nakabalin. Si tayo. Kakabsat. Si tayo nga tattao. Iti pakaistoryaan. Iti man nakabalin. Kakabsat. Nga Diyos. Ngem. Ada ka diti nakaawat. Ada ka diti nang ipakaawat. Kakabsat. Awan. Iso nga kunan na itatay. Di kakabsat ko. Nga iso di jay nangawag kanya. Kakabsat nga. Umaymod nga agsursuro. Nga kunan na niya Martiniano, kunan na, iti tao kunan na agdibiyag, ngem saanda nga amuno kasanuda nga agdibiyag. Kapsat, iso na ito ikakapsat. Si kayo amin nga nagbasa iti libro Biblia. Kapsat, inusaryo day nga biyag, kinday nga bagi, di yu pa'y amo tinagkapuanan na.
Absat. Iso nga hang kayo nga gaputa nagbasa kayo amuyo amin ti libro. Linaon day nga libro Biblia. Si kayo hindi dya amuna. Si kiti pudno. Kin matalino. Absat. Kasano kayo walang nagbibiyag itata? Absat. Anya timang bibiyag kanyayo. Di niya kakabsat isang bata nyo. Nagkapalan nyo. Amo yung tinagkapalan nyo. Absat. Pwede makamo nagkapalan na kada kayo. Ibagbagayo, absat nga kunayo. Naggapo kayo ti daga. Kasano kayo nga naggapo ti daga? Nasakit. Kakabsat dito nga darita. Kunayo, katawang lupa. Kasano nga nagkatawang lupa yan? Iti bagiyo, bagayo, katawang lupa. Kaya, babalik din kayo sa lupa, mamamatay. Kasano nga nagbalik nga data nga bagiyo katawang lupa? Ang lupa ba'y nagkatawang tao? Kayo? Yung lupa nagkatawang tao? O hiningaan kayo ni Yahweh? Yan mga sinungaling na nalalaman ninyo na nagmula sa libro Biblia na sabi nyo, salita ng Diyos. Si Yahweh kumuha ng alikabok at hiningaan. Sino siya? Sinong mga taong yan ang hiningaan ni Yahweh? Kayo ba? Sinungaling kayo eh. Hindi ganun. Sapagkat ang Diyos po ay lumikha, iisa lang ang linikha niyang tao. Si Adan, alam niyo naman eh. Ngunit si Adan, pinagkasalan ninyo. Sabi nilikha lamang ng Diyos. Sabi niyo, kayo naman nagsabi eh. Si Adan ay likha lamang ng Diyos. Ayun, sinabi niyo na. Ngunit hindi ninyo nakilala si Adan. Na si Adan ay linikha ng Diyos upang o siya ay gamitin niya. Para ang Diyos na makapangyarihan ay magkatawang tao siya. Ngayon po, kita tangarot kakabsat, amirisin ken panunutin nyo. Kapsat, may salaing itibiyag iti amin nga tao dito lubong. Kakabsat, nalawag garod kakabsat, may sa nga ama iti naggapuanan itibiyag ko, itibiyag mo, itibiyag iti amin nga tao dito lubong. Kakabsat, dahito timangi paniknek, kakabsat, may salaing iti Diyos. Dahito nga Diyos kakabsat, iso ti pinarso ti man nakabaling nga Diyos. Iso ti inawag nyo ti ama, nga hanyam amu. Itata, kakabsat, gapong aros daawan iti nang bigbig. Iti personal ni Adan ken ni Eva, kakabsat, iti panagpukaw dan iti imatang tayo, ison iti langit ken iti daga. Daytan, kakabsat, iti ladawan, wenno personal ni Adan, nga iso ti langit, ket personal ni Eva, kakabsat, iti daga. Ngim gapong aros kakabsat, taawan iti pakakitaanin, ken pakaamuang ken ni Adan, kakabsat, iso nga iti langit ket nagpersonal nga tao. Babaen itinagan ken bagi ni Ama Martiniano. Azad. Ket iti meddaga kakabsat ket nagpersonal met nga tao itinagan ken bagi ni Inay Conchita Santiago Ilagan. Kakabsat. Iso dayto yung kakabsat nga iti daga kakabsat ket nagbalin nga trangka. Kakabsat, tapnon mailawlawag kanyayo kakabsat nga iti trangka wenno idayta nga ruangan nga isu ti daga kakabsat nga personal ni Inay Conchita tapno maamamuyo no kasano kayo nga napaadda dito'y lubong kakabsat. Ilawlawag dayta nga Biblia digay nga inpalawag ko kanyayo winilawlawag ko kanyayo no kasano kayo nga napaadda dito'y lubong kakabsat. Isungarad nga iti daga, kakabsat, nagbaling nga tao, itinagan kin bagi ni Ina Eva, sang kapiri laing adaga, azat ni Eva. Ket ni Adan kin Eva, kakabsat, isa tayo ko na timan nakabaling nga Diyos. Adan, aramatin nyo tirimien tayo nga agpamilya.
Tatay bagayo nga basol, tinaramid ni Adan ken Eva, tanasulisog. Diyos kakabsat tinangbilin kadakwada hang nga tao, hang nga apostol kakabsat. Wenno hang nga propeta. Itinangbilin kini Adan kakabsat kin Eva nga arama tenda irmientada nga agpamilya. Tapnon ada iti suruanda nga agdayaw iti Dios, agdayaw iti naganak kakabsat. Dijay kakabsat. Tatay bagayo nga basol. Gapot Meron na dun di bang ramen? namati kay Di Santo. Kakabsat nga Atoy, Santo manglokloko. Kakabsat. sa inyo lahat yon. Ikalayaw. Amin nga tao. Kakabsat. Inyaw awan iti libro Biblia. Ingganay takta. Kakabsat. Anda pa'y amo nagkapuanan da. Anda pa'y amo ti Diyos. Kakabsat. 500 years kakabsat ti libro Biblia. Iti Katoliko, iti panangisirek na iti Pilipinas. Absat. Ngem, absat. Nganyani umabot din iti 2,000, absat. Ita nga Biblia. Absat. Tanga niya, absat. Iti inaramid na iti libro Biblia, 935. Absat. 935. Jay 934 kakabsat nga taon awampay Biblia jay iso di jay yammi. Ket iti 935 kakabsat inaramid dinay nga libro Biblia ingana iti 2000 kakabsat. Ingana iti 1000 kakabsat. Imabot iti 1000 kakabsat 1001 iso iti panangilaganap danday nga libro Biblia. Absat, itinangadawan na ito nga libro, absat, tijayin pa nang idarumda kin ni Adan. Absat, indarumda ni Adan, absat, itibasol nga sanda nga napaniknikan. Dahil tikit inaramid na lang istorya, absat, naramid iti matalino nga tao. Iti panagsitngat, iti lubong, absat, tahanda magustuhan ti inaramid iti matatalino nga tao kin ni Adan. Ang magustuhan ti man nakabalin, azat, iso nga ti langit kat nagsipngot. Iso di jay, inala ti matalino nga tao, nga nangirugyan kakabsat, ijay libro Bibliayo. Absat. Iso di jay kunada, nga iti langit, awampay langit, awampay daga, nga kusukuso nga kunada kakabsat, iti sip mangli, kahadalman, iti sipngot, kunana kakabsat di jay. Dita Bibliayo di jay, ibagbaga ko na. Kasat. Ijayin di Espiritu Santo, kasat igirabaw, anyam amo di jay. Kasat. Najayin di jay, dayawin nyo nga Espiritu Santo, kasat. Inistoryaan na kayo, kasat. Gani. Tata, iti Espiritu, ibaga na nyo makita. Sino nga rin nakita, dahil igirabaw, kasat. May bagada nga espiritu. Ang nga makita? Asat? Hindi kinaulbod. Kakasat. Tata, kakasat. Ngamin. Dahil hindi kayo pinarsot iman nakabaling nga Diyos. Umuna, langit. May kadua, daga. May katlo, Adan. Asat. Amo yun di awag di yaman nakabaling nga Diyos iti langit. Asat. Anyo nga mo. Iso, iti langit, tinawagan na, kakabsat, Diyos Ama. Iti daga, kakabsat, inawag na, iti daga, Diyos Anak. Ket ni Adan, kakabsat, may sangabagi, Diyos Espiritu Santo. Kakabsat. Adi ti awag lagi ni Adan, ngarja kakabsat, wino ti Espiritu, bagi nga rin ti Espiritu, kanyi bagang nga makita. Kakabsat. Dati di jay, pagpanunutan nyo. Nagbangal ti sarita, kakabsat, ni Kibuloy kin ni Eli Soriano. Pagpanunutan niya lang kakabsat. Kung ano ni Kibuloy, kakabsat, kukuha na kano aming nga kararwa, wenno kaluluwa, sa nga lubungan. Di jay ti ko na, kakabsat. Ngem saan mo't nga payag,
ni Elusoriano. Absat, agsipod ta, kukwa kanumot ni Heso Kristo. Dijay, absat. Kasano nga nabilang ni Elusoriano, kini kibuloy, iti kaluluwa. Kit ibagada nga sanda makita. Amo yun numano, kakabsat, iti kaluluwa, nga kukwa ni kibuloy, 7.5 billion. Absat. Amo yun dagajay, nga kaluluwa. Tao, dagajay, absat. Dinalawag, nalilaw kayon. Absat. Tata, gapong nga rin kakabsat digitoy. Handa nga makapagkinaawatan. Absat. Tata, may iglesia ni Kristo. Absat. Iglesia ni Iglesia ni Kristo, iglesia ni Manalo. Absat. Dahil nga iglesia ni Manalo, nagpatakdir ka no tibalay iti Diyos. Handa man niya kaawatan ng kin ni Elusoriano. Dati ko na kakabsat, hang kalunga pag naidan ni Diyos, di diya'y pinatakdir ti iglesia ni Kristo. Ngamin ko na, iti balay iti Diyos ko na, tattao. Asad. Kita nyo, handa nga kinawatan, kakabsat ita. Ngayon, kung na ni Elusoriano, kakabsat, si tayo ka no, nga tattao ti balay ti Diyos. Asad. May sa ti Diyos wino 7 billion. Kakabsat. May sa laing ti Diyos ang kadi kakabsat. May sa laing kakabsat. Pudno, kakabsat, di Diakonan Elusoriano, nga si tayo kakabsat, tinagbalayan ti Diyos, ngamin iti Diyos nga adda kanya tayo, nga iso dahi ti nga biyag, kakabsat. Naggapo ngamin ti ama tayo dahi ti nga biyagin, nga kaskin ni Adan, kakabsat. Nga di man nakabalin, iso di biyag ni Adan. So, numaymay sa ngarot na may sa ti man nakabaling nga Diyos, tamay samot nga talaga, kakabsat, iti man nakabaling nga Diyos, nilaing ngarot Adan, kakabsat, iti templo, di man nakabalin nga Diyos, kakabsat. So, no nagdingig kayo iti programa ni Elusoriano idi, kakabsat niya kunana, ni Adan, iti nang italkan, iti man nakabaling nga Diyos, iti amin, when iti sa nga lubungan. Kakabsat. Iso nga ni ibagayo nga na ilan, ni Adan kat nagbasol, agsagsaga na kayon, kakabsat, no palayasin na kay ni Adan diti lubong. Tani Adan, ti makingkuka ti langit kendaga. Kakabsat, kuha na, langit kendaga. Iki pagpagada pa yung orebiyag yun kakabsat. Orebiyag yun, kukuha na pa kakabsat. Agsaga na kayo marot, kakabsat. Tanwalaan na ita, ipapanahon na kayo dito daga. Papanan nyo may? Agsangit kayo ton, kakabsat. Kitain nyo. Iso nga masapol kakabsat, amon nyo ni Adan. Dati Adan, di bang ipakamad, da bang ipakaawat ang kanyayo, kakabsat. Adan, di makaawat, iti sarita, kakabsat. Iti palpalawag na, kakabsat na iti nga sursuro, iti ama, iti ama, nga pagkarkararagan nyo nga da langit, iso dati biyag nga da kanya tayo. Ama mo yo, kakabsat, na ita nga ama nga awagan nyo, adda kanya yo, kakabsat, adda kanya tayo, iso ti biyag. Sino gamit ti makamamu ti biyag, kakabsat? Awan. Iso nga, si kami kakabsat, tinakaawat, nga ron di sarita, kakabsat. Haan nga sarita ti Diyos di jay, saan? Kakabsat. Ngayon day tikit istorya, pakaistoryaan iti Diyos. Kakabsat. Dahil di naawatan mi kakabsat, ya pakaistoryaan iti Diyos. Ngaminti ko na kakabsat, dahil iti nga sursuro. Sino iti mamati, iti maymay sa nga Diyos nga man nakabalin, kada kayo. Nga na marswa, iti langit, iti dagakin ni Adan. Kakabsat. Dati di jay, ipalawag na dati nga sursuro. Mamati kami, iti maymay sa nga Diyos nga man nakabalin, na marswa, iti langit, iti daga kini Adan. Iso dati kakabsat, iti palpalawag ni kanyayo. Iti langit kendaga, pagtaingan may, nga mamati, iti man nakabalin nga Diyos, nga pinarswa na. Kakabsat.
Si kayo ngay, nga namati di ta libro Biblia. Adamat ti pinarswa da ita libro Biblia nga pagyanan nyo, nga langit kanda ka. Takabsat? Oh, awan siguro. Takabsat? Ngamin, istorya lang mit ti matalino nga tao da ita. Takabsat? Anya ti pa kaistoryaan da ita. Takabsat? Israel. Oh, isa data ti pa kaistoryaan ti Baguio. Takabsat? Tata, takabsat? Kap nawawatan nyo, di ko na tikap sa titatay, agbibiyag kayo, di nyo amuno kasano kayong agbibiyag. Ngaming kakabsat, ama kin ina, itinagbiyagan tayo. Nakabsat, nagbiag ka, gapo kinitatang, kininanang mo. Iti panag-join together da, iti panagmaymaysada. Nakabsat, sika bunga na. Gapungor tatta kapsat gapuday tanga ayat ket nagkaroon ka iti biagiken biag kapsat maisakan nga tao agbibiyag kan kapsat ang kapaymangan adaking kadata nga biagen amom isa dati nga iyam amo dati nga sursuro ang libro Biblia mangisuro kapsat kaya makaawat ti pakaistoryaan ti Dios agbibiyag tayo babaen ti pan nakabalin iti Diyos. Nakabsat. Tagamin ti biag ni Adan. Nakabsat. Isong matinusar na. Nakabsat. Ti biag na nga nagpamilya. Isong matinusar tayo. Dahi ti nga biag nga nagpamilya. Isong nga nakapada tayo met iti anak. Uy no nakaparswa tayo met. Nakabsat. Kata papasulin nyo ni Jay. Inaramid ni Adan. Kasano kayo nga nakaroon niya napada. Nuhan nga inaramid ni Adan. Iya bagada nagbasulan da. No diya panangan kakabsat. Ipagbagada nangan na may parit abunga. Iti panawon ni Ama Adan. Awan pa iti makita mga kayo winurot. Awan. Awan iti bunga nga makan. Agsipod ta sa anda nga mangmangan. Gapulaing da ito nga biyag. Umangis da kakabsat. Anda mabisin. Ano pa yan? Ate jay kakabsat. Dahil kaya nga pasamak. Iti pasamak kini Ama Adan, iso ti kayat na dahi nga sursuro nga yam amu kanyayo, tapno agsubli tayo ijay, kakabsat, nga paset. Iti amu ti tao, kakabsat, agpatuloy kayo, gapo ti talino, haan, agsubli tayo, kakabsat, ijay nagkapuanan tayo. Masapon nga talyawin nyo tinagkapuanan nyo, kakabsat. Ngamin ti panangamot, ijay kinapudno, kakabsat, amun tayo istorya ti Alpa, tadi jayan kakabsat iti masakbayan. Iso nga rin jay kakabsat. Iye ko na da. Iti Alpha, kakabsat nga iso ti Rugi, kakabsat. Iti Omega, kakabsat, nga iso ti kanibusanan niya kunada, di kiti matatalino nga tattao. Haan nga kanibusanan ti lubong. Wino saan nga kanibusanan ti biyag. Basta amunyo, di ginagapalan nyo ha. Kakabsat, ngamin, kakabsat. Iso dati di dya, agsubli tayo back to zero. Kakasat. Iti panakaamu tayo, tinagapanan tayo. Kakasat. Biyag nga agnanayon, hantay nga agtarabaho. Kakasat. Nung kasanuman, tirigat nga mapaspasamag kitat ta. Kakasat. Tirigat iti bagi tayo, nga agtarabaho. Kakasat. Dahil tiket, may salaing kakasat nga panangipakita, wino panangiparik na, kanang ipakaawat kanya tayo nga hanga da ito iti kayat iti Diyos nga man nakabalin. Ngem gapulaing kakabsat iti talino tayo. Iso da iti di kinayat tayo. Iso nga ti kunana ni Ama Martiniano. Kakabsat. Ni istoryaan tayo kanya nakakabsat kaputirigat. Iti kunan ni Ama Martiniano kakabsat. Ano sanyo anak ko ta isumot iti kinayayo. Si tayo tinagayat tirigat kakabsat. Haan nga di kay Diyos. Itatan nga rin, kakabsat. Gapot ang maasyan. Una yin, kakabsat, kanya tayo na itang nga Diyos. Iso nga, irwarnan, kakabsat. Rimwar da ito nga sursuro. Nga iti kunan na, bigbigan nyo, tinaggapuanan nyo. Tati pan nakabigbigyo, kunan na, tinaggapuanan nyo. Iti sasangpet na, agbiag kayon nga nanamay, agbiag kayo nga naging awa. Ang kayon nga agtrabaho, kunana ni Ama Martiniano. Azan.
ngem kabsat iti napalabas kakabsat nga sumagmamano nga tawen awan nakaawat awan tinangi pakaawat kabsat itatapay laing kakabsat nga maipakaawat kada kayo dayjay kakabsat kayat iti Dios nga masapul nga maamu tayo isuna kabsat dayjay nagkapwanan ammo tayo amin kakabsat iti sarita nga Dios wenno ammo tayo nga baliksen dayta nga Dios ngem dayta nga sarita kakabsat nga Dios hanyo pay ammo isu nga gyaman tay direti nga sursuro kakabsat tay palawag na kakabsat dijay makaawat nga kunana kakabsat dayta nga sarita nga Dios at daan kabalinan kakabsat nga lawag, ayat, ken biyag. Asat. Dito kami kakabsat nga lawag, ayat, ken biyag, dito tayo amin nga naparsuha. Asat. Kabuti ayat. Asat. Dito ngamin nga lawag, itinagbaling nga tao, itinagan kin bagi ni Adan. Tapnon dito nga Adan, kin mangihemplo ti ayat. Ayat na kin ni Eva nagbunga kakabsat. Iso nga nagkaroon tayo, iti biyag. Dijay kakabsat dijay pakasaritaan na ket daytoy met nga sarita kakabsat nga kabalinan dayta nga Dios isumit dayti kakabsat iti mangsagat dayti ibagbagayo nga sarita ti Dios nga adda dita libro Biblia kakabsat anya ti pasamak dita libro Biblia igilangin ko na ni Elisoriano kakabsat nga iti Dios ket pumatay sa aning kakabsat nga may parbeng iya Diyos di jay. Uray pa'y ni ibagayo nga ni Elisoriano kat matalino. Kakabsat, may isan nga propeta, wenno may isang nga sugo. Sugo, amang lukluko. Kakabsat, si kayo amin na itapak kay jay. May tap. Agsubli kaya amin kinidaga. Kakabsat, awanin ti agbiag kanyayog na nayon, kaskonayo. Awanin. May salaing tibiyag. Kakabsat. Iso nga masapul kakabsat nga itibiyag nga da kanya tayo masapul nga maaywanan. Sino ti aywanan tayo? Bagi kakabsat tanang nga pumanaw di biyag. Tatibiyag kan tayo maaywanan. Iti bagi ti aywanan tayo. Ang atila da nga aramidin dayta nga bagi. Ang atila da nga kangkanan dayta nga ngiwat. Ang atila da nga ibalbalikas dayta nga dila kakabsat. Tapnon saan nga basol? Tapno iti bagi saan ang maperti. Ano? Kalsat. Ano ti pagbasbasuran dahit nga libro Biblia? Iti Diyos. Anyo nga ipilit nga dahit nga sarita ti Diyos. Tadayta nga sarita, winadagita nga naisurat, dita nga libro Biblia, agbasbasul iti Diyos. Kalsat. Agamiris kinagpanunot kayo. Kalsat. Tati kabalinan ti Diyos. Lawag. Ayat. Ken biyak. Asat. Ada makama mo kanyayon ti Diyos? Asat. Awang pay. Asat. Isang oras nga rito nga bagami nga itilawag. Isa rito di Diyos. Katawan da. Kakabsat. Kasano ka nga nagbaling nga Diyos dito? Inya ti dinayaw yung man nakabalin. Asat. Ada may pakita yo. Kakabsat. Ada ti may pasindayaw yo nga pan nakabalin ni Yesu Kristo. Tadya pa nakabalin na nga nailansa. Azat. Tadya pa pinagtartaray na, pinaglimlimbang na natiliw dami. Azat, tanda mo na ilimbangan. Lagyan ng bibiro kanya na. Ang araw niya man nakabalin. Azat. Yung naman nakabalin na, kaya diya pa nakailansa na. Azat. Panakasapsapli na. Kaya diya pa nakabalin na. Ay, kaya. Ito yung kalsat nga, ipasindayag yung kalsat. Hanya kas deta nga man nakabalin, kalsat nga ipagpagami kanyayo, itilawag na, kalsat sa nga lubungan, itibara na, agserser di kanya tayo amin, kalsat. Siday amin, pagserbihan na dayta, kalsat nga lawag. Ken dayta nga bara. Ket no awan dayta nga lawag, kakabsat, awanan ti makita tayo, puro nga kasipngetan, kalsat. Iso nga, ipasindayag mi kanyayo, kakabsat. Dayta di jay man nakabalin.
nga awan iti makamam mo kanya na. Iso nga ipalawak mi kanyayo kabsat. Impalawak ko kanya iya pan nakabalin na mariing kama. Mariing iti puso kinrik na yung kakabsat nga makakita iti data nga man nakabalin. Ket data nga man nakabalin kakabsat iti namarswa iti langit iti daga ini adan. Ngem kakabsat awan iti namati kin nagtalik kanya na. Kakabsat. Kasano kay tatan? Ibagayo nga mamati kay ti Diyos. Kakabsat. Ibagbagayo nga ti Diyos dedayawin nyo. Kakabsat. Anyo may tama mo ti Diyos, kasano nga radata? Kakamsat. Dahita ka ti Diyos nga dinayayo, nga namarswa kanyayo. Kakamsat. O inisteriyak kanyayo, nagpamilya data nga Diyos. Kakamsat. Nagbaling nga tao isuna. Ni Yesu Kristo nga, nagpamilya magkanyayo. Kakamsat. Si kayo tibungan namin, ni Yesu Kristo. Di pa nagpamilya na. Tagamiris kayo. Baka si kayo, gululbud eh. Kabsat. Nasakit niya sarita, kabsat di jay ulbud. Ngayon, si kayo siguro di jay gululbud. Kabsat. Ngamin, ibagbagayo nga ni Yesu Kristo, pinarswa na kayo. Kasano na kayo nga pinarswa ni Yesu Kristo. Kabsat. Iti kakabsat din jay, masapol kakabsat nga, amunyo. Amunyo pa ni Adan. Kabsat. Sakbay nga ibagayo kakabsat nga ni Adan ket nagbasol iti Dios kakabsat. Ngamin ti kinapudno na kakabsat awan mit tinakamam mo ngamin kakabsat. Dahita laing kakabsat iti nakayaw awanan ti tao dahita nga libro Biblia. Iso nga ti kunana ni Ama Martiniano irekapyon iti libro Biblia. Tadayta nga libro iti nangalaan nyo amin nga basbasol yung kakabsat. Ado ti basol nga intedeta nga libro Biblia. Gana itata kakabsat. Kusaren ti matalino nga tao deta nga libro Biblia nga panglukluko kada kayo amin nga tattao nga namati tireta a libro. Kakabsat. Ingana itata. Ingana kayo nga matay. Kakabsat. Itata yalilaw daman ng kanyayo nga agbiag kayo nga agnanayon kalpasan ti papatayo kakabsat. Ngim awan pay ti mamaniknik kakabsat nga adda iti pidwa iti biyag wenno adda iti babuhay baguli kakabsat awan pay manon nga ribo kakabsat iti tawon nga naglabas kanya tayo kakabsat iti kalendaryo 2021 ngem saan nga di kakabsat iti pudno nga bilang kakabsat agsipod tay ti maysa nga aldaw kakabsat iti man nakabaling nga Diyos sa nga ribo nga tawin iti tao kada tayo kakabsat. Aja di panunutin nyo kakabsat. May sangal daw iti man nakabaling nga Diyos kakabsat sa nga ribo nga tawin iti tao kakabsat. Aan lang nga din nga 2021 nga tawin kakabsat iti napalakas. Wino 2022. O, diya kalendaryo lang diyan. Ngayon may paset ni Ama Adan, 934. Nasat. Diya lang yung tikwentahin nyo. Nasat. Diya paset, di muna ng iglesia diya. Nasat. 934. Kami titulagan, iti Diyos ken iti tao kakabsat, wino ni Adan, sa nga ribo nga tawin. Biyag nga agnanayon. Ngayon, dahil kakabsat nga sa nga ribo nga tawin, kakabsat, haanda nga nauray. Kakabsat, nagapurada. Dagitoy nga matatalino nga tattao, iso nga saan nga natungpan. Kakabsat, di biyag nga agnanayon, iti sa nga ribo nga tawin ni Ama Adan. Kakabsat. Kapungar dito kakabsat, iti panang perdida kini Ama Adan, ni manda madadain, kakabsat, iti ngarot kakabsat nga nabaliwan, kakabsat, di sa nga ribo nga tawin. Itatan sa kakabsat, iti masapon laing nga tong palen, kakabsat, sa nga pulo, kakabsat, nga man nakabalin. Sa nga pulo nga bilin, namin di pagada di reliyon, kakabsat. Ngayon saan nga di sa nga pulo nga bilin, kakabsat, iyam amu naman yung kanyayo, kakabsat, nga bilin na, nga bilin.
Ngem, kakabsat, at naman iti sarita, kabsat, nga iyam amunaw, inibaga na kada kayo, nga pangamuan nyo, di nagkapanan nyo. Kabsat, nga man nakabalin. Aja di kabsat, iti mga sursuro, hanga di ni Moises. Nagamin ti making ko di sa nga pulo nga bilin, nakabsat, ni Moises, iso di jay, na isurat iti, dua tapi nga bato, kabsat, kaya jay. Iso ni Moises di jay, kabsat, hanga na iti mga sursuro. Itiwit nga sursuro ka kabsat, ipakaamuna kanyayo, kabsat, nga iti bagi, kabsat, iti lalaki kan iti babae, kabsat, na itatak, kabsat, win na isurat, digay, sa nga pulo, nga pan nakabalin, nga adda kanya tayo, kabsat tapno laing, maamu tayo no kasano tayo nga agbibiyak, kabsat kin kasano tayo nga, naparswa, kabsat, anya di niya pakaistoryahan, adda kanya tayo eh, kabsat, iso nga, iti ko na di tao nga, nakasarita, ibaga na pan nakabalin na, ngayon may sa iso na mekaniko, kabsat, tata, ibagbagam, awan pan nakabali mo. Ngem, amo lang amin nga amo. Kabutin na kapan nakaamo, di jay kinapod no, o nakanya nakabsat, ibagaking ka, kanilawlawag ko. Nga si ka, adaan ka di pan nakabalin. Ito dress ko sa napul. Kasano ka nga makawarwar iti makina? Kasano ka nga makatarimaan? Kasano ka makapalokay dito ninyo, kin makapairot, kin kasano ka nga makatarimaan di makabuo ti makina. Awan ang kapan nakabalin, minuada. Si kayo kakabsat. Adahan kayo di ban nakabalin, minuawan. Adda, azat. Maminawan ang katipan nakabalin, kasano ka pa nga makatarawang? Kasano pa nga magaraw ti takyag mo? Azat, kasano ka pa nga magkapagsao? Naawa ng pan nakabalin mo. Itata, Azat. Ibagaman, nga deti palpalawa ko king kang ulbod. Tahanga na isurat libro. Azat, na isurat ka diti libro ibiya na ita. Azat. Inya na kay suratan na. Si tayo. Azat. Nangalaan ti duwa nga bukal nga mata nga makakita. Makailasin tinapintas kin saan. Kabsat, nangalaan na, tipan nakabarin, damaki na na. Kitain nyo. Idalapayag mo, doang abot. Kabsat, damaki na na, kasano na mawatan di sarita. Amangig na. Kabsat, ngiwat. Makapagsarita, kasano, adati tao yunig, nga mang papet, kabsat, nga mang pagsauking ka. Dita kakabsat di jay, haan nga nam amuti tao. Dinaydayaw na ti Diyos nga man nakabalin. Azat, iso na marswa kanya na, damagim kanya na. Azat, no kasano nga pinarso ti Diyos nga man nakabalin so na. Di basta pinarswa na. Umanayan, azat. Imbaga di libro bibiyayo. Haan. Gusto nga nyo nga pagpanak yung leta nga libro. Libro bibiya nga yung pudno. Absat. Ngayon ni bagayo nga pudno, nga mangluklok ko, sige, agree, may atake dyan. Absat. Ngamin, isumiti ko na ti personal ti biyag eh. Bino personal ti langit. Nga libro bibiya nang yaw awang kanyayo amin. Absat. Nga namati, iyan libro bibiya. No, kaya't yung mga mo hindi kinapudno, kirigap yung ti libro, pakaistoryahan ti biyak, kiniti pagiyo, masapul nga mamuan nyo, wena umun nyo. Asat. Ngamin si ni Jai, ti pakaistoryahan ti Diyos, nga man nakabalin. Si tayo amin. Asat. Ag kakabsat. May nga biyak, may nga bagi. Kakabsat. Nagan kin bagi, iti may nga Diyos, nagpamilya. Asat. Dahiti kakabsat, di niya pakaistoryahan sa kalubungan. Gusto nga rin niya kunak, iti pa nakaawat ko, iti dahi nga sursuro, alsat, iti pakaistoryan, ti buong lubong. Sino tinangbogel? Amakin ina. Alsat. Amin nga tao ti lubong. Anak, ti langit yung daga. Alsat. Ngem, awan, ti makamam mo, adakwada.
Agyaman tayo, tiday ti nga sursuro, kabsat. Sursuro ti may maysa nga Diyos nga man nakabalin, nga namarsya ti langit kendaga, kini adan. Ngayon tiya kabsat, may pakaawatin, kada kayo, kabsat. Tiya pakaistoryaan, ti man nakabalin, nga Diyos. Babain, tiday ti nga sursuro. Sursuro ka kabsat, iti motherland ken promised land. Ama ken ina, kabsat. Nga iti kabalinan iti motherland, daga, iti kabalinan ti promised land, langit, kabsat. Iso nga dito nga sursuro, langit ken daga, ama ken ina, kabsat. Agkatakot,